सातन शरण पाठ पृष्ठ 29 आगे जा के मापी देखा चाह नहीं केते दूर आगे ताले पुणी पछे जीव ठाकुर कहना तुम गोटे कम लगिज है तो तुम देखुच जे आते बाट गरम टे देखे कि आते बाट रहा यहाँ जो भाविल ना ये तुम हारीज तुम हे भगवान मुझे बाट आहरी अच्छी एत बाट धर आप गोटे 100 पाहाचर मानने गोटे 100टा पाहाच विशिष्ट गोटे पाहाच सरी कौन गोटे मंदिर 100टा पाहाच अच्छे है आपड़ से चढ़ार अच्छे तो आपड़ जो देखिए कि आप मानसिक अच्छी है मंदिर कथा छाड़ा आप किसी मानसिक अच्छे आप किसी भाई है जो मत एति जिनस या किसी गोटे अर्डर आसी आपन को 100टा दीप आर अच्छे 100टा मूर्ति या गोटे घंटा कि 30 मिनट भितर ओके कि गोटे दिन भितर जीत भी ओके आप गोटे मानने गोटे अर्डर आसी किसी भी गोटे आप जिनस मिली है तेणु कहे ये समय विषय आप अच्छे आप तो कर चलते आप मन आस टी देखिए कि आते समय बाकी रहा कारण आप टायर्ड हो गए आप भावुं ये सरगला ना ठीक टाइम सरपार आप जो चिंताटा को आप निज हावी करके गणिया जी आप देखिए आहरी ये अच्छी आप धर 100टा किसी मिली आप 20टा करेंगे हाँ आहरी 80टा अच्छी कि भगवान मुझे करी कौन हम मोर से जो चिंताटा आप कहले ना आहरी पछे आप जो 80टा भी धर आप 5 मिनट भर 20टा जिन किसी या सरी 5 मिनट आप अधघंटा भितर 20टा कि 30टा जिन किसी करते कि 15 मिनट भर है आप जो देखीदे एतिटा मात्र हो आप जो आप स्पीडटा धरुले ना आप जो आउ से देखो आप 15 मिनट भर धरते 2टा 3टा किसी कम कर जो आप हाथटा अभ्यास जो होगा आप 15 मिनट भर आहरी 4टा 5टा भी करेंगे क्योंकि आप जो भावीदे जो मुझे समय भर 2टा कर आप हारीगले ठाकुर से कहते आगे जाके मापी देखा चाह नहीं केते दूर आगे ताले पुणी पछे जीव अनुभव कर किंतु अभिभूत हो पड़ ना ताली चलीपर ना जब अभिभूत होगा हुए तेज ईश्वर प्रेम ठाकुर कौन कहते अनुभव कर कि अभिभूत हो ना आज तुमको अभिभूत भी हबार अच्छे कौन हो ना ईश्वर प्रेम जिते पार सेवा कर किंतु सावधान सेवा नेबा जपर इच्छा नुहे मो ठाकुर कृष्ण को कहते जे काम कार्य कर चल फलर आशा रखनी है कर्म कर चल तो सेमती जिते पार सेवा कर तुम आज तुम बापा माँ सेवा कर निज सांगसाथी किसी गोटे कर सब तो सेवा ना जनक साहाय्य करवा जहाँ भी किसी आप जनकर किसी गोटे सेवा तो कर ना है तो तुम जो देखो आज यार कर मो पिला कल मो आप बापा कर भावुं मो पिला मोप काली कर हुए तो कौन से कारण से प्रस्तुत आप पिला कर पारे आप कर्मफल था कि संचित कर्म था कि कौन से कारण है तो आप ये करें है तो आप से दुख हम से तो पक्ष कथा कि ठाकुर ये कौन कर कि सावधान ताहा नेबा जब इच्छा नुहे कौन खाली तुम मैंने कौन तुम खाली आशा नहीं कि किसी गोटे हापी किसी कर निस्वार्थ भाव तार किसी कर ना मत गोटे दरकार अच्छे मत यहाँ दे मुझे तुमसे करी थोड़ी हुए जीवन में एमती थोड़ी जीवन चले अनुरोध कर कि हुकुम करने जाने देख तुम किसी गोटे साहाଯ୍य दरकार किसी गोटे जिनस दरकार तुम तो बापा माँ कि सांग साथी गुरु को कि जहाँ तुम मानुच है तुम अनुरोध कर तुमको अनुरोध कर प्लीज मत यहाँ देद मत यहाँ दरकार अच्छे तुम पचारे फेर दे फेरिया कथा छाड़ू आप किसी गोटे कहते है कि हुकुम थोड़ी कर तू मत दे मैंने दे गोटे अनुरोध हुकुम कर बहुत तफात थाए तो ठाकुर कहते अनुरोध कर कि हुकुम कराया जाना हुकुम केमती आउ जन को करेंगे आपण जब जड़े हुकुम कर आप सहीपर यहीटा ही तो अहंकार ना केबे हेले निंदा कर ना कि असतर प्रश्रय दियो ना केबे क्या निंदा कर नहीं कि नुह जो तुम असत को निज पाखे प्रश्रय दब धीर हुआ ताबले अलस दीर्घश्रुति सूत्री हुआ ना ठाकुर कौन कहते ना धीरे धीरे काम कर तब अलस हो धीरे पानी पत्थर काटे तब से अलस हो जाए दीर्घ सूत्री हुआ दीर्घ श्रुति हुआ माने कौन तुम है से कामटा बहुत माने धीर हुआनी माने केमती कहबी आपण माने मैं बुझीपारे मैंने दीर्घश्रुति माने गोटे कम बहुत दिन है लगिक अच्छा है केमती गोटे कह छाड़ सॉरी मैंने मुझे बुझीपारनी तो क्षिप्र हुआ कि अधीर हुई विरक्ति को डाकी आनी सब नष्ट कर पाने क्षिप्र हुआ कि अधीर हुआ ना देख क्षिप्र हुआ कि अधीर हुआ ना देख ठाकुर कहते जे माने चिंता कर जे मो कामटा केमती सारी है माने ये तो अधीर हुए ना ये सन्नी 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 केतबेले सर कौन हम कौन नहीं मुझे कौन करी केमती हाँ केमती यही सब कथा चिंता करानी ठाकुर कौन कहते ना ये कौन मैंने विरक्ति को डाकी आने सब नष्ट कर पकाब जब तुम अधीर हम
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଲା ବା ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା ବା ଏଟା ହେଲା ସେଟା ହେଲା ସେଟା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଆପଣ ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେନି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ସଜାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧୀର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିରକ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ନ ମିଳୁଛି ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଭାବିଛେ ସେଟା ଆମକୁ ନ ମିଳିଲା ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନହେଲା କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଆସିଲାନି ଓ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଖରାପ ହେବାର ଥିଲା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଆସିଲାନି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି କାହିଁକି ଉଠିଲି ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଭାବିକି ତ ଆପଣ ଦିନଟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନା ଅଧିକା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷିପ୍ର ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଅଧୀର ହୋଇ ବିରକ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣ ନାହିଁ ବୀର ହୁଅ କିନ୍ତୁ ହିଂସକୁ ହୋଇ ବାଘ ଭାଲୁ ସାଜି ବସ ନାହିଁ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୀର ହୁଅ କିନ୍ତୁ ହିଂସକୁ ହୋଇ ବାଘ ଭାଲୁ ସାଜ ନାହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୀର ହୁଅ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ହିଂସା କରିବ କି ତାର କ'ଣ ବାଘ ଭାଲୁ ଯେମିତି ମାନେ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ହରିଣକୁ ମାରିଦେବ ବା ସିଏ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସିଏ ଭାବିକି ଯେଉଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକାର କରୁଛି ତ ତୁମେ ସେମିତି କିଛି କର ନାହିଁ ତୁମେ ବାଘ ଭାଲୁ ହୁଅ ନାହିଁ ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଅ ଗୁଆଁର ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ସହ୍ୟ କର କିନ୍ତୁ ଯେ ପାରେ ନା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଘୃଣା କର ନାହିଁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖ ସାହସ ଦିଅ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଗୁଆଁର ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ସହ୍ୟ କର କିନ୍ତୁ ଯେ ପାରେ ନା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଘୃଣା କର ନାହିଁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖ ସାହସ ଦିଅ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ସହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନି ତାକୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଘୃଣା କର ନାହିଁ ଯଦି କରିପାରୁନି ଏତେ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ହେଉନି ତୁ କରିପାରୁନୁ ସେମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ତ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖ ସାହସ ଦିଅ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାକୁ କୃପଣ ସାଜ କିନ୍ତୁ ଅପରର ବେଳକୁ ଦାତା ହୁଅ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାକୁ କୃପଣ ହୁଅ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛ ତ କୃପଣ ହୁଅ ମାନେ ନିଜର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ କରନି ନିଜର ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଗର୍ବଟା ବଢ଼ିବ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଗର୍ବଟା ଭଲ ନୁହଁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟେକି ପକାଇବା ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରିଲି ସିଏ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଅପରକୁ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଅପରର ବେଳକୁ ଦାତା ହୁଅ ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଭାଇ ତୁ ଏଇ କାମଟା ଭଲ କରୁଛୁ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏଇଟା କରିପାରିବୁ ଏମିତି କୁହ ଯେମିତିକି ତା ମନ ଭିତରେ ଆଉ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସାହସଟା ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ତା ମନ ଭିତରେ ଯେ ହଁ ମୁଁ କରିବି ସିଏ ମୋତେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ ସେ କରିଛି ଆପଣ ତାର ମାନେ ଇଏ କରିବେ ତାରିଫ କରିବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେ ସେଇ କାମଟା ଭଲ ଆହୁରି କରିବ ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଛ ଆଗ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନିଜ ଘରେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ଡାଲା ପଠାଅ ଏବଂ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଡାକାଳାପ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପର ସହିତ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କାରଣ ବିଦ୍ୱେଷ ଆସିଲେ ହିଁ କର୍ମେ ତୁମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ପାପ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଛ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନିଜ ଘରେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ତାପରେ ଯଦି କେହି ତୁମର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଆଉ ଏକାନ୍ତ ହିଁ ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଏ ଏଠାରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଉ ଅନୁତାପ ତୃଷାଳନ ସେଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି କେହି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧର ତୁମର କିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କରିଛି ତୁମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତୁମେ ତା'ଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହେଲା ତୁମେ ତା'ଠୁ ରିଭେଞ୍ଜ ଚାହୁଁଛ ନା ମୁଁ ତା'ଠୁ ରିଭେଞ୍ଜ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନେଇକି ରହିବି ତ କେମିତି ନେବ ନା ତେବେ ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ ସେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ କରୁଛ ତୁମେ ତା ସହିତ ବହୁତ ମିଶ ବହୁତ ଭଲସେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ସାଙ୍ଗଠୁ ବି ବଳେ ଅଧିକା ତା ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର ତ ସେ କହିବ ଯେ ଆରେ ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଏତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗଠୁ ବି ଅଧିକା ଭାବୁଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଏଇଟା କଲି ସେଥିରେ ହିଁ ତା ମୁହଁଟା ପୋଡ଼ି ଜଳିଯିବ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ଘୃଣା କରେ ଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ଏତେ ଖରାପ କାମ କଲି ନା ସେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ଭଲସେ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଭଳି ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଉ ଅନୁତାପକ ତୃଷାଳନ ସେଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ତୁମର ବି ମଙ୍ଗଳ ତା'ର ବି ମଙ୍ଗଳ ତୁମେ ଯଦି ତା'ର ଏଇନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ପସନ୍ଦ ଠାକୁର କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶାସନ ଭାରଟା ନିଜ ହାତକୁ ନିଅ ଶାସନ ଭାର ନିଜ ହାତକୁ ନେବ ମାନେ ତା'ର ତ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ତା ସହିତ ତୁମର ବି କ୍ଷତି ହେବ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଲରେଡ଼ି ତ ତୁମର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତୁମେ ତା'ଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ତାପରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଖରାପ କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶାସ୍ତିରେ ସମବେଦନା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ ନାହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମ ସହିତ କିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କରିଛି ତା ସହିତ ତୁମର ବନ୍ଧୁତାଟାକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗନି ହେଲା ଖାରଜ କର ନାହିଁ
ताले शास्ति समवेदना सांत्वना पाइब नहीं। तुम बंधु जदि असत भी हुए ताको त्याग कर नहीं, बरम प्रयोजन हेले तार संग बंद कर, किंतु अंतर श्रद्धा रखी विपद आपदरे काय मन वाक्य साहाय्य कर, अनुतप्त हेले आलिंगन कर। ठाकुर कहते तुम बंधु ही जदि असत माने जदि से तुम सहित किसी खराब कर तुम सहित किसी भूल व्यवहार कर किसी गोटे तुमको क्षति पहुँचाई त्याग कर ना, सहित बंधुता भांग कर ना, सहित रुह, बरम प्रयोजन संग बंद कर, किंतु अतर श्रद्धा रखी विपद आपदरे काय मन। देखो ठाकुर कहते बरम प्रयोजन है तो संग बंद कर। देखो जदि आप सहित किए किसी गोटे खराब कर सांग है आप देखिले सहित मिलामिशा करते कि जदि से केतबेले को परिस्थिति खराब परिस्थिति पड़े तो साहाय्य करूँ, काय मन वाक्य तार साहाय्य कर, अनुतप्त हो आलिंगन कर। अनुतप्त है आलिंगन जदि आप साहाय्य कले देखिले जे तार सहित एत खराब कला पर भी से मो पाखे आसिक आज ठिया होती ताने कौन से अनुतप्त है, से अनुतप्त हो देखा आप आलिंगन करूँ। तुम बंधु जदि कुपथरे थाए आ तुम्हें जदि फेरे आने को चेष्टा न कर बा त्याग कर, तार शांति तुमको भी त्याग कर नहीं, तार शास्ति। ठाकुर कौन कहते ना तुम बंधु जदि खराब रास्ता अच्छे तुम देखिल है तो फेरे आने को चेष्टा कलनि, चेष्टा न कर त्याग कर, तेज तुम शास्ति भी तुम्हें ही पाइब। ठाकुर कहते बंधुर कुशार कट कर ना कौन प्रकार अन्य पाखे निंदा करना, जैसे कि तुम सहित खराब किसी गोटे तुम देखिल तुम सांग से तुम ता पाखे अन्न पाखे निंदा कर तार सहित इनसल्ट हम तुम भी इनसल्ट हो केमी सांगटे तुझे मिलता कि ताबल ताने गोटे तार कौन मंदर प्रश्रय देने। देख निंदा कर मना कले कि ठाकुर कौन कहते से जो खराब कम कर तुम्हें माने बढ़ावा दियो, तुम ताक मान तुम मन में खराब अच्छे कि क्या आगे जाकि माने एत आलोचना करने दरकार नहीं, बंधु निकट उद्धत हुआ ना कि प्रेमर सहित अभिमान शासन कर। ठाकुर कहते माने प्रेमर सहित शासन कर, माने जोर जबरदस्ती करके उद्धत हवा दरकार नहीं। बंधु निकट किसी प्रत्याशा रख ना कि जहाँ पाओ प्रेमर सहित ग्रहण कर, किसी देले पाइबार आशा रख ना कि किसी पाइले देवाक चेष्टा कर। ठाकुर कहते बंधु निकट किसी प्रत्याशा रख ना कि जहाँ पाओ प्रेमर सहित ग्रहण कर। धर तुम आपको आप सांग किसी गोटे प्रेमर सहित जी प्रेमर सहित ग्रहण कर, किसी देले पाइबार आशा रख ना, जो तुम किसी देती पाइबार आशा रख ना। बारंबार कही तुम जन किसी कर निषेध भाव कर, कि किसी पाइबा तो किसी पाइले देवाक चेष्टा कर। धरत आप सांग किसी कौन प्रकार साहय किसी गोटे जिनस देते आप समय समय तो तुम से फेरिया सेमती किसी किसी गोटे कराया चेष्टा कर। ठाकुर